Sabi ko game na. Tapos hanapin nyo 20. Walang dayaan Tig 2 minutes lang bawat isa hanap. Teka lang. 1, 2, 3, go! Hanap na! Bilis! 2 minutes lang yan. Ay, mala. Yak, kadiri, gago. 2 minutes lang hanap. Okay, 26 seconds na. 26 seconds. 2 minutes lang. 2 minutes. 2 minutes. Ay. 2 minutes. 2 minutes. Kung saan ako nakaharap, doon nakalagay. 2 minutes. 2 minutes. Hanap, pira, dali. 2 minutes. Lahat ginalkal. Di ba kasi nahanap? Tito Ray, ano yung nahanap? Pira. Pera. Okay, 1 minute and 8 seconds. Bayan. Hanap. Kakabi ko yun. Hanap. Bilisan nyo, malapit na mag 2 minutes. Bilis. Malapit na. Malapit na mag 2 minutes. Bilis, hanap. Simbo. Kalkal. Aba, bahala kayo. Hanapin nyo. Challenge nga Kalkal, Sali bilis. Bilisali. Sa puwit ng manok. Hanapin nyo. Okay, mag 2 minutes na. Huwag kayo. Ari. Mag 2 minutes na. Alis, jadi. Okay, tapos na.